See. All our life we have been asking God to do this, to do this, to do this, to do this. जिवितभर आमी फकत देवाक सांगतात, देवा हें कर, देवा हें दी, देवा तें दी, तें दी, तें दी, तें दी. But the Bible doesn't teach us that God is going to do this and this and this, because the Bible teaches us the day Jesus rose from the dead, from that day on, God has already finished doing everything for us. It is now God has given everything to us as an inheritance. पण पवित्र पुस्तक जोरी आमी मागतात देवाशी हें दी, तें दी, तें दी म्हूण पवित्र पुस्तकार आमकां बरयलोलें मेळना की देव आमकां हें तें 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 दितलो म्हूण. प्रेज लॉर्ड. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें मेवता की जेजू आमचे पासत आमकां सगळें मेळोवन दिवचे पासत खुर्सार मेलो आनी आमकां सगळें मेळोवन दिलें अशें म्हूण बरयलोलें आसा. So Christian living is no more asking from God, but learning what God has deposited in the well, how to draw the deposit out. So क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार जो कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत येता, जावं तो हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव कोणूय जो कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत येता तो मागपाचें भिकरेपण बंद करता आनी शिकता जें देवान दिल्लें आसा तें कशे भाशेन उजार करूंक, कशे भाशेन उजार करूंक जें दिल्लें आसा तें. जे भाशेन म्हज्या बँकांत पयशे आसले पूण हांव ते काडूंक उजार करूंक नको आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तर गुन्यांव कोणाचो आसलो? म्हजो. आमी कोणाचो गुन्यांव करतात? भावाचो वो देवाचो. So please understand, from today onwards your prayer is not, Lord do this for me, but what God has already done it, you have to believe it. तर आयज आमचो एकूच निचोव जावं दी, देवाशी मागोंक न्हय पूण देवान जें कितें दिलां तें स्वत मानपाक. जे भाशेन बांयत बुडको हें बिंदूल घालता तेन्ना स्वत मानून उदक आसा म्हूण आमी बिंदूल घालतात, वय ना. तेच भाशेन आमी स्वत मानूंक जाय की देवान दिल्लें आसा तें म्हाका मेळ्ळें म्हूण. Proverbs chapter 20 verse 5. Proverbs chapter 20 verse 5. म्हणणेचो हावेसर 20:5वी ओळ. It says, counsel in the heart of a man is like deep waters. Counsel in the heart of a man is like deep waters. But a man of understanding, a man of understanding will draw it out. मनशाची चिंतना खोल बांयतुल्या उदका भाशेन. मनशाची चिंतना मुळात खोल बांयतुल्या उदका भाशेन समजूत मनशाच्यानूच ती काडूंक शकता. जो कोण सोजमोता ताज्यानूच तें काडूंक शकता. Now, when your thinking is in line with the word of God, then there is deep waters in the well. ऐकात बरे भाशेन. केन्ना आमचे बांयत उदक खूब आसा म्हूण कळटलें जेन्ना आमची चिंतना आख्खो वगत देवाच्या उतरा प्रमाणे जातली. For example, this small child who prayed for the sister who had a spondylosis, this baby has got the word of God or the promise of God in her heart. हे भुरगें जें ह्या मायशें गोंठो दुखतालो तेचे पासत मागतालें तेचे भितर कितें आसलें तिच्या काळजांत सुमार 300 उतरां देवाच्या उतराच्यो भासावण्यो आसल्यो. म्हणजे तिचे झोऱ्यो 300 झोऱ्यो आसल्यो तेच्या काळजांत एके भाशेन. Praise the Lord. And how will this spring of water begin to be drawn by a person? कशे भाशेन ह्या झोऱ्यो तेणें भायर काडल्यो? When you understand. जेन्ना तूं सजमोता. She understands that this scripture has the power to destroy spondylosis. तेका खबर आसा की ह्या झोऱ्या वरवीं ह्या दुयेंसाचो दुयेंस व्हांवून वेतलें म्हणून. Praise the Lord. Praise the Lord. So many a times people read the Bible. जायते फावटी आमी देवाचें उतर बायबल वाचीत आसतात. But a person doesn't understand. पूण आमकां सजमोना. And because a person doesn't understand, that person is not able to draw the water out. पूण आमकां सजमोना म्हणटकूच आमच्यांनी तें जें कितें आसा तें ओडून काडूंक जायना. Praise the Lord. For example, this child over there, she
has a desire that I want to work for the kingdom. हें बाय जें आसा बसलोलें तेचे भितर एक आवंडो तयार जाल्लो आसा हांव देवाचें वावर कोत्तोलें She wants to be a blessing in the lives of others. दुसऱ्यांक बरें कोत्तलें But she doesn't understand how to do it. पूण ताका खबर ना कशे भाशेन करप बरें करप तें दुसऱ्याक Come here, Baba. Just go and put off my mic. Put off my mic. Where should I put it off? I told you to put off my mic. From there. Where is it? Where is it? You don't know? Okay, now watch this. Praise the Lord. Oh. Praise the Lord. Now put it off. Praise the Lord. Put it on. Praise the Lord. Okay. Now, how did you understand that? हे बायेक बाबान आपयलें आनी ताका कितें सांगलें म्हजो मायक बंद कर तें कितें म्हणूंक लागलें खंय आसा बंद करपाचें कशें करूं खंय आसा कित्याक ताका जें कितें सांगतालो तेचें खबर नासली Correct? Correct? Now, when I showed you how it is put on and how it is put off, now did it become easy? पूण जेन्ना तेणें ताका वचोन दाखयलें कशे भाशेन ऑफ करपाचें आनी कशे भाशेन ऑन करपाचें कशे भाशेन ऑफ करपाचें कशे भाशेन ऑन करपाचें ताका कळलें Now, if you are sleeping and somebody wakes you up and says, "Put off the mic," will you be depressed? No. Now that you know, Yeah. okay. Now, will you be worried No. because you know how it works? Yeah. Correct? आतां जेन्ना ताका तें जाणा मायक ऑफ करपाक ऑन करपाक कशें करपाचें तें आनी तें तर न्हिदलोलें आहा आनी अकस्मात ताका उठयलें आनी सांग चल गो मायक ऑफ कर म्हणल्यार तें भियेतलें No. तें भियेवचें ना कित्याक तें शिकलां Because now she got understanding. कित्याक ताका सोजमणी आयल्या ऑफ ऑन कितें तें Now, what is the meaning of the word understanding? तो सोजमणी म्हणल्यार कितें The working knowledge is called understanding. वावर करपाची जाणवाय म्हणल्यार सोजमणी When you understand, when you know how to work something using the knowledge, it means understanding. जेन्ना कशे भाशेन आपल्याक गरज आसा थंय वावर करपाक सोजमणी आसता ताका म्हणटात खबर आसता ताका म्हणटात सोजमणी So the Bible says only those who understand the word of God will be able to draw the water out. तो देवाचें उतर अशें म्हणटा जेंकां कोणाक सोजमोता देवाचें उतर तांच्यांनीच आपले भितरलें मांयचें उदक काडूंक जाता Praise the Lord. Have you ever prayed over anybody? No. No. Do you believe your hands can heal anybody? Maybe. Maybe. Okay, just translate. भाव जाता ताका तूं स्वत मानता तुज्यान कोणाकूय बरें No, कर have you prayed over तुवें anybody? कोणाचेरूय मागणें केलां काय म्हणून जाता तें Not- म्हणटा केन्नाच करूंक ना Do you believe that your hands can heal anybody? भावान ताका विचारलें तुजे हात तुज्या हातांनी कोणाकूय बरें करूंक जाता पिकोवणी हाडूंक जाता तें म्हणटा जायत कोडी I don't know. आय डोंट नो Do you, मेबी do you believe the Bible? Okay, do you speak reading Konkani also? English. Okay. Okay, I'll give English. भाव ताका विचारता तूं पवित्र पुस्तकार Read बरोवलेलें this. आसा तें स्वत मानता तें म्हणटा वय हांव स्वत मानता ऐकात 17. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. These, And these signs shall follow them that believe. do you believe Jesus? Yes, I do. You believe? Yes. And what is he saying? In my name shall they cast out devils. Okay. Then, They shall speak with new tongues. then, They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. then, They shall lay hands on the sick, and they shall recover. they shall, Lay hands on the sick, and they shall recover. they shall die. They will recover. They'll be all right. They will be all right.
This is what he says. Yes. Do you believe that? Yes. So now do you have the power? I think so. I like that. Now the Bible says all those who believe in Jesus, they shall be able to cast out demons, lay hands on the sick, and the sick will be healed. भाव जें कितें मार्काच्या हावेसोरान 16व्या हावेसोरान जें आहा तें आमकां शिकयता. भावार्थ जेजूचेर भावार्थ दवरल्या सगळें ह्यो खुणां दिश्टी पडटल्योत. जेजूच्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं, आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पितीत जाल्यार तांकां हें कांयच वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर तीं हात दवरून पिडेवंतां बरीं जातलीं. ती मोरतली. पिडेवंतांचेर जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरता तो पिडेवंतांचेर हात दवरून जेजू म्हणटा पिडेवंतां बरीं कोत्तलीं. ती मोरतली. जेजूचेर कोण भावार्थ दवरता ती तर दुयेंतांचेर हात दरीत जाल्यार दुयेंत मोत्तलीं काय दुयेंत बरीं जातलीं म्हणलोलें आहा. Okay. Is there anybody who has got vertigo or headache or migraine? कोणाकय कसलें दुयेंस आहा वर्टिगो म्हणटात Vertigo. तुमच्या Come here. हातीर. Vertigo is a very, very dangerous thing. You know, when a person stands, the whole thing goes round and round. It's a good way to see a person getting healed. Anybody else who has got vertigo? वर्टिगो म्हणल्यार ती एक घुंवड येता अशी, हुंय उबो रावल्यार घुंवता दिसता सगळें आनी कसलें Come on. Give her a hand. Very good. Come on. Vertigo? You got a vertigo? Okay. A person who has got a vertigo. जेका कोणाक असलें दुयेंस आसता. Vertigo? तेजी तकली घुंवता कितें वयर पळय तसलेंच तें. तसलें कजन बीन आसता तें वर्टिगो ना. Vertigo? ना हेंगे कजन आसता ती. Praise God. So many with vertigos? What do you got? Just ask her. कितें जाता? हें तसलेंशें उबें रावल्या म्हणटा घुर्र घुंवड येता. Yeah, correct. सारकें आसता. तुका न्हिदल्यारूय घुंवड येता. Yeah, correct. Same. See. Now we will have a beautiful demonstration. Brother, she has come to give testimony. Hey, Baba, first One let second. me finish now. Yeah. Saiva, please. She just came to share what has happened to her, brother. Okay, let us share then. तिची म्हणटा दुपरां दुखतालीं, भेंड दुखतालें, जेजून तिका बरी केल्या म्हणून ती सांगोंक येयल्या. जेजू कारकां दिया. पडल्या न्ही मायचे पासत. थँक्यू. Okay. देव बरें. Okay. चल. Now watch this. This baby just now read. ऐकात. All those who believe, these signs will follow them. ऐकात. आतांच हे बेबीन वाचलां, जे कोण जेजूचेर विश्वास दवरतात असल्यो खुणां तांच्या जिवितांत घडटल्यो. Do you believe in Jesus? तूं स्वत मानता जेजूचेर. So you got a well. तर तुजेशी भितर आसा एक बांय. And what's in your well? तर तुजे बांयत आसा कितें? Faith. What's in the well? Faith. In the well is the faith, but do you have the power to heal people? Is that part of your faith? I gotta see that. No, Let me you- try. Let me try, then it won't work. That's why, listen. Do you believe God is faithful to His word, or God is a liar? God is faithful. To His word? Yes. तर तू म्हणटा how- भाव ताका विचारता तू स्वत मानता देव फटींग म्हूण ओ देव आपल्या उतराक विश्वासी जें कितें उतर दिलां तें जरूर करून दाखयता. तुमी कितें म्हणटा देव एक फटींग. देव 40. देव सांगता तें फटींग. करिना. एका उतराचो मनीस न्हय देव. वय वना. एका उतराचो सो जें कितें उलयलां तें करून दाखयता. So how will I know what's in the well? सो म्हजे बांयत कितें आसा म्हूण कितें कितें कशें कळटलें. When I look into the word, I can know, just like I look at the passport and I get the bank balance. In the same way, the word of God, the Bible is my passbook that tells me what God has put in my well. जे भाशेन हांव बँकांत वेता म्हाका बँकाचो मॅनेजर दाखयता म्हज्या बँकांत पयशे वाडल्यात म्हूण पयशे दाखयना. वय वना. ते
तेच भाशेन पवित्र पुस्तक जावन आसा, जे भाशेन बँकाचो पासबूक ते भाशेन हो जावन आसा देवाचो Passbook. पासबूक. हितून थिंगा कळटा म्हाका बँकांत कितले पयशे आहात ते, हिंगा कळटा म्हाका देवान म्हाका कितें करून दवरलेलें आसा तें, कितें So when करून दवरलेलें आसा when तें. I read this passage, it says, because I believe in Jesus, not because of my good works, not because of anything else, but because of his love for me, and I have accepted him, he has put the power that when I lay hands on the sick, they do recover, not by my merits, not by my hard work, but by only believing what he has deposited in my account. तर म्हज्या बऱ्या करण्याक लागून न्हय, पूण जेजू म्हजो मोग कोत्ता म्हूण जेजून म्हाका हे वस्तू म्हजे भितर घालून दवरलेले आसात. Hallelujah. ताकाच लागून जेन्ना हांव स्वत मानता जेजूचेर, विश्वास दवरता जेजूचेर, तेन्ना हांव हात दवरता जाल्यार म्हज्या बऱ्या करण्याक लागून न्हय, पूण हांव जेजूचेर विश्वास भावार दवरता म्हूण ह्यो वस्तू जेजू करून दाखयता आमचे. So according to this word, has he deposited the power to heal people? तर जे भाशेन बँकाच्या पासबुकाक पयल्यार कळटा म्हज्या भावान पयशे घातल्यात म्हूण, तेच भाशेन हे पवित्र पुस्तकान आतां वाचलां ते प्रमाणे कळटा देवान म्हजे भितर पदवी घातल्या म्हूण, भरून दवरल्या म्हूण, दुसऱ्यांचेर हात दवरून बरेपण हाडपाक. Now, do you have a doubt, or now because the word of God says you are sure? I am sure. Very good. व्हेरी गुड. तर आतां ताका खात्री जाल्या, जे भाशेन म्हाका भावान पयशे घातल्यात म्हूण खात्री जाता, ते भाशेन ताका देवान पदवी घातल्या म्हूण आपल्या भितर हात दवरून बरें करपाक ताका खात्री जाल्या. Now, watch this. Read the third verse, okay, very slowly, and we will use the two verses, and all of them will be healed instantly. Isaiah 61 verse 3. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Now just read this. The garment. The garment of praise for the spirit of heaviness. Now. I'll read. Okay, read it. सियोनांत रुदोन कुर्तोल्यांक गोबराचे स्वातेर एक जोगजोगीत मुकुट आणि दुखाचे वस्त्रां बदलेक, म्हणजे काळ्या वस्त्रां बदलेक आनंदाचें तेल. Wow. निराशीपणान जियेतल्यांचे उत्सवाची म्हणजे फेस्तांची न्हेसोण दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडलां. Praise the Lord. So here he says, when I wear the garment of praise, the spirit of heaviness will leave. जेन्ना हिंगा बरयल्लें आसा की जेन्ना हांव हाडकाचें आंगोस्त्र घालतलो तेन्ना चितनाचो भार मोडून वेतलो. Okay. जेन्ना हांव आयकात पळय, जेन्ना हांव आर्गांचें आंगोस्त्र न्हेसतलो तेन्ना चितनाचो भार देव मोडून उडयतलो. Now watch this. How many years you have this problem? From the age of 4. I had meningitis. Okay, I don't want to hear. From the age of 4. So Char- now about 80 years, 90 years. 70 years, 60. See, that's 56 years. 56 years, okay. 4 वर्सांचे पिरायेर आसतना म्हणटा तेका हें दुयेंस अटॅक करता. Praise the Lord. You know, normally I always pray and then I ask the problem. Today the Lord said, no, you do it the other way around, because I want to show you my glory. 56 years she is suffering. How many years? Okay, what about you? 20 years. 20 वर्सां तेका तें त्रासांत आसा या. Because this is not a small sickness. If they shake their head like this, they will be on the floor. They can't do that. If they look like this, they will be on the floor. If they look like this, they will be on the floor. Because the whole thing will start turning. Is it right? हें दुयेंस हो ही पिडा दुसरेच तरेची म्हारेकार पिडा ही. तेका लागून भावाक पळयतात म्हणटा पयलीं ही 4 कितलीं वर्सां कसले त्रास सोंसतात ती. 56, 50 आनी 60 वर्सां, 20, 20 वर्सां, 5 वर्सां, 5 year, 90 फुडें आसा. 90, 1990, 21 year, 21 years. 21 वर्सां. For मागीर you, तुका कितलीं वर्सां हे त्रास जातात मागीर? ask her. तुका कितलीं वर्सां त्रास जाता? 30 वर्सां. See, can you see all these are big sicknesses?
Praise the Lord. ही चड व्हडली चड वर्साची दुयेंसां. Now, question. Are you going to wait for God to heal you, or God has put the power to heal you in the well? आतां जें आमी कितें वाचलां तेजे वयल्यान तुमकां कितें कळटा? जेजू आपण बरो कोत्ता म्हणटा, वो जेजून आपली पदवी तूं स्वत मानता म्हजेर जाल्यार तुजे भितर घातलेली आसा म्हणटा. आं? It is inside. Very good. It is inside. भितर घातलेले. Now, all these years, you have been waiting for God to heal you. इतलो तेंप नको आसतना आमी रावतालीं देव म्हाका बरो कोत्तलो म्हण. Now that you know the power to heal you is inside the well. पूण आतां कळोन येयलां की ती पदवी जी म्हाका बरी करपाची पदवी आसा ती म्हजे भितर म्हजे बांयत आसा म्हण. And we also learned that when a person understands, he can draw this water out. आनी आतां आमकां सोजमोलां जो पळयत पुत्रा प्रमाणे जो कोण सोजमोता देवाचें उतर ताज्यानूच ती पदवी उजार करूंक जाता म्हण. Correct? How many years? 8 years. Okay, okay. Just stand here, baby. 8 ते 10 वर्सां. Praise the Lord. Now, watch this. She has got a understanding that when she lays hand, these people will get healed in the name of Jesus. सो जो कोण सोजमोता देवाचें According to the उतर promise. ताच्यान ती पदवी उजार करूंक जाता. आनी हे भयणीक आतां सोजमोलें देवाचें उतर म्हणटकूच तें आतां उजार करतलें. So when she lays hands in the name of Jesus, the sick will die. Okay, be healed. Okay. सो आतां ताका सोजमोलां की जेन्ना तें हात दवरतलें दुयेंताचेर तेन्ना दुयेंत बरें जातलें. And they also got a promise of God that anyone who wears the garment of praise, the spirit of heaviness will leave. आनी सोजमोतां तुमकांय सोजमोला म्हूण जरूय तर तुमी आर्गांचें देवाक आर्गां दिवपाचें आंगवस्त्र घातलें जाल्यार म्हणजे कापडां चेंज करपाची गरज ना. चेंज करपाचें हेजेर तर आर्गां दिवपाक लागली हें आंगवस्त्र जाल्यार जो चिंतनाचो भार आसा तो मोडोन पडटलो. So the spirit of heaviness or the spirit of vertigo or whatever is there, that will just go out. कसलोय भार आसा जो तुका सकला उडयतालो इतलो तेंप घुंवळे हाडून सकला उडयतालो तो भार मोडोन वेतलो. So before she can come, all you have to do is close your eyes and praise God. सो तें येवचे आदीं तुमचेशी तुमी तुजें आंगवस्त्र चेंज करात. जिबेर जें आंगवस्त्र गुणगुणावपाचें आसा पतून दुयेंस उलोवपाचें आहा तें आतां जेजूक आर्गां दिवपाचें आंगवस्त्र कर. Come on, open your mouth. दोळे बंद करात आनी जिबेर तुमी आर्गां दियात जेजूक. Father God, I thank तोंड you. उक्तें कर मागीर. Father, I thank you for this beautiful moment that these people who are standing here, they have understood the truth and they have begun to understand, O Lord, that the water to heal them is already in the well. They have begun to understand as they wear the garment of praise, O Lord, the spirit of heaviness will leave them. Just translate that. दुनिया आमी तुका आर्गां दिता तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां सुजमणी मेवल्ली आसा. कितें भाशेन ह्या भयणांक सुजमणी मेवल्ली आसा. Can you speak loudly? जेन्ना All the ती तांचें sisters. तोंड उदकें करतली आनी तुका आर्गां Close your eyes, आर्गां close your दितली तेन्ना तूं तांचो सगळो जो भार आसा तो मोडटलो म्हणटा माखणे वरवीं. या तोंड उदकें करात. And I बोल. thank you, Lord, that this baby has understood that her hands are anointed, that when she lays her hands on these people, in your name, they shall recover. आर्गांचें आंगवस्त्र घालात. आर्गांचें आंगवस्त्र घालात. आर्गांचें आंगवस्त्र घालात. व्हडल्यान आर्गां तुका जेजू. वाखाणणी तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. सर्पदेदार देवा जेजू तूं भोव व्हरतो देव. आर्गां तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया वंदन तुका जेजू. हालेलुया जेजू महिमा तुका जेजू. वाखाणी दोन्या तुका वंदन तुका जेजू. According to your word, I believe it, and therefore she's totally healed according to your word. I thank you, Jesus, for healing her completely. I believe according to your word. Sorry? आर्गां तुका जेजू. वाखाणणी तुका जेजू. You said आर्गां तुका जेजू. वाखाणणी तुका when I जेजू. lay hands तुम्ही on जी the बसून sick, आहात ते तुमचे
they shall अंगोस्त्र recover. आर्गांचें करात I'm laying my तुमची जी hands जीभ आहा तेचेर आर्गां on the दियात sister, And in your name, and in your Directly. name, हांगा तुम्ही पळय नाकात the sister is completely recovered. thank you, Jesus, Thank you, Jesus, for healing her for healing her completely completely of 20 years of 20 years of affliction. of affliction. Amen. Amen. Go to the next. Lord Jesus, I believe in you. You have anointed me. My hands are anointed to lay hands on the sick. आर्गां दियात Sorry? And they do recover. Lord Very Jesus, good. Thank you. in your name, Very good. I've Thank you, laid Jesus. my hands Thank you, Jesus. and you've healed the sister completely of this 10 years of affliction. तुमचें सगळीं तोंड उदकीं करा सगळीं तोंडां उदकीं जायनी आर्गां दिवनी आर्गां दियात व्हडल्यान 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 तोंड उदकें करून आर्गां दियात व्हडल्यान 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 We are all learning how to draw the water out. सगळीं तुमचें उदक जें आसा तें भायर काडात जिबेन आर्गां दिवन The garment of praise will destroy the spirit of heaviness. आनी आर्गांचें वाकाणणीचें आंगोस्त्र जें तूं न्हेसता तुजे जिबे वेल्यान सगळें जें पेज आसा तो मोडोन पडटलो तुज्या जिवितांतलो Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Come on, people of God, there is healing in the house. The water is drawn out of your well. Thank you, Jesus. Now, baby, finished? Praise the Lord. Yeah, just stand here. Now. Already, just move it aside. Now, watch this. She had been suffering for 56 years. 50 आनी 60 वर्सां तिका त्रास जाताले And the person who has got this sickness cannot turn this way. आनी जेका दुयेंस आसा असलें ताच्यान अशें मान हालोवंक जायना Because the moment they turn, the whole thing will start turning and they'll fall on the ground. कित्याक जशी तकली हालयली जाल्यार तो मनीस सकला पडोंक जाता Turn your head. Thank you, Jesus. Praise you. Look Jesus. up. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Look down. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Anything Argan is tuka, there? Jesus. Wakani tuka, Jesus. It's all gone. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, You Jesus. turn. Glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look up. Look down. More down. Like this. Nothing? By now you should have been fallen, isn't it? It's gone. Turn. Okay. Turn. Kayana. Turn. Turn. एके वाटेन पयल्यार म्हणटा घुंवतालें Ah. सायडीन पयल्यार घुमतालें वयर चोयल्यार घुमतालें न्हिदल्यार हांव बेडाक गोड दुखतालें आता हालेलुया Praise the Lord. Kayana. Nothing. Praise God. What about you? हा माय आता halay. What she's saying? कितें म्हणटा माय Did they get आतां बरी आहा आदली खबर उलोवं Yeah. नाका आतां बरी जाली हा जेजू कारगा Now, did they get healed? जेजू कारगा just get her more water out Just get more water out of her. मातशें जोऱ्यो हें करुया थँक Praise the Lord. यू शी इज सो हॅपी ब्रदर शी वॉज सो डिप्रेस्ड जेजू So- व्हडल्यान आर्गां दिवया कशे भाशेन So तोरे तोरेचे 56 वदृश्ट दुयेंसां विचित्र दुयेंस पिडेक नाश केलो तो कसो It was difficult for me to read small. Yeah, I can. I'm not getting म्हणटा that. बारीक this वाचूंक जायना असलें आतां ती इतले पयस सान ती लॅपटॉपाचेर जें आसा तें वाचूंक जाता म्हणटा आपणाक जेजू व्हडल्यान आर्गां So the दिवया Lord healed her eyes as well. Maybe. Maybe. I'll try.
I'll try. Maybe I'll try. Maybe I'll try. Now in this prayer, did we ask God to heal them, or did we use the word of God to draw the water out? कितें केलें आमी आतां जेजूशी भीक मागलें आमकां बोरींग कर म्हूण, वो जेजून भासायलां ते भाशेन आमी केलें. आमी आर्गांचें आंगोस्त्र घातलें, वय ना, आर्गांचें आंगोस्त्र तयार केलें, आनी जो भार आसलो जो तांकां सोकला उडयतालो तो नाच जालो, मोडोन पडलो. कितले वर्सांतून आहले? 90 वर्सां फुडें आसान जाता म्हाका. From the 90, so 21 years. 21 years, praise God. 21 Not bad. वर्सां तिका त्रास जाताले. जेजूक व्हडल्या नारगां दिवया, ताळयो मारून हात वयर काडून. So happy. The doctors in Goa will be really annoyed with us दोतोरांक राग येत घडये आमचो, because they are not getting patients now. पेशंटूय बंद जातले आनी मिटरूय बंद जातलो जो चालू केलो तो. Hallelujah. So is it easy to draw the water out? सो सोंपें जें कितें उदक आसा तें काडपाक वा राजू उजार करून. To draw the water out, the only way to draw the water out is you must have the promise of God. उदक भायर काडपाक भितरलें बांयचें आमचें आसोंक जाय देवाची भासावणी ह्या राजवाचेर. Because only when you understand the promise of God, you can draw the water out. That's why he says, a man of understanding can draw this water out. Now this baby, सजमोलता त्या मनशान उदक ओडूंक जाता. now this baby did not even know that this power to heal people was in her. She did not know. आता Then she began to read it. And even after reading it, she was, I'll try. I'll try. But praise God, now when she began to understand, now the next time, will she say, I'll try? No. पळय तें आमच्या तें Just like you now learned, if I put the mic, the red switch down, the mic goes off. If I put it up, the mic goes on. In the same way, now this scripture has put my hands on the on switch. From now on, my hands are anointed to lay my hands on the sick in the name of Jesus, and the sick will be healed. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And this power to heal the sick is given to everybody who believes in Jesus. Hallelujah. Not only to the priest or nuns or to the preacher, but to everyone who believes in Jesus. ही पदवी देवान दिल्ली आसा. जो कोणूय स्वत मानता जेजूचेर तेका ही पदवी दिल्ली आसा. न्हूच देवाचें उतर परगट करता तांकां, न्हूच पाद्रींक वा माद्रींक ही दिवंक ना, पूण सगळ्यांक जो कोण स्वत मानता जेजूचेर विश्वास करता ताका ही पदवी आसा. तुमी सजमशात हे आमचे भितर मेळोन आसा म्हूण एका ब्रदरान जाय तो तें ट्रेनिंग करून हाडला म्हूण ताका आमी आयजूच पळयलां आनी आयजूच वळख जाल्या ताका. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणटा जो कोण देवाचें उतर सजमता ताच्यान उदक बांयतुल्लें काडूंक जाता. तें सजमोलें आनी ताणें बांयचें उदक काडलें आनी पयले पावटी पळयता तें देवाचें उतर सोत म्हूण. हालेलुया. व्हडल्यान ताळयो मारून देवाक आर्गां दिवया. देव बरें करूं. प्लीज गॉड ब्लेस यू सोल्जर.